आज म्हाका ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा पडली कारण तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें काल एक न्यूज पळयलो आनी हो न्यूज गोवा युनायटेड वर्कर्स युनियन यांचे 2 जण कामदार हे एक अरुण गावले जनरल सेक्रेटरी आहा ही ह्या युनियनाचो आनी दुसरो हनुमंता म्हणून हांव ह्या दोगां कडेन विचारूं सोदता ह्या कामदारां कडेन बाबा तुमकां कितले शेअर आहाय कंपनीचे ज्वारी एग्रोकेमिकलाचे जे आतां दुसरी कंपनीन घेयल्या कित्याक कारण तुमी म्हाका सांगलां की तुमी ह्या पोल्युशना लागून वा कित्याकूय लागून कंपनी कडेन उलोवपा येयाय। अरे बाबा हो हनुमंता सांगून सोदता तूं कामदार जमीन पुसपी मनीस म्हाका सांगता की तुमचे ज्वारी कंपनी कडेन उलोवपा यो म्हूण कितें उलोवपा यो म्हूण तूं कोणी सांगलां अधिकार दिला ज्वारीन तुका सांगलां की हो स्टेटमेंट कर म्हूण मिडिया कडेन की रोखडीच तूं आमचे कंपनी कडेन उलोवपा यो म्हूण तुका पावर दिला वो तुका कितें शेअर आहाय कंपनीचे तूं कोण रे। अरे तूं जल्मलो केन्ना ही कंपनी 1957 आतां 1967 ही कंपनी येयली आनी तूं म्हणटा आपण 18 वर्सां जालीं हे कंपनी काम कोता कसली काम कोता जमीन पुसपाची संडास पुसपाची कसली काम कोता तूं आनी तूं म्हाका सांगता की कंपनी कडेन उलोवपा यो म्हूण पोल्युशनाचेर हांव तुका सांगता की तुजो आवय बापोय हिंगा आसलो ही कंपनी येता तेन्ना आनी तुकोडे कितें गोंयकारपण गोंयचो म्हूण कितें आहा दाखोवपाक तूं काम कोता बरे भाशेन काम कर पूण दुसऱ्यांचे उलोवपाक तुका कोणें अधिकार दिलो ना। तुगेले हें जे तूं आनी अरुण आनी हनुमंत जे उलयले तें दोगांकय हांव स्टेटमेंट सांगता की तुमकां कसलोच अधिकार ना की कंपनी कडेन आमचे कंपनी कडेन उलोवपाक यो म्हणून जेन्ना तुवें सांगचें तुका कसलो रायट आहा तूं शेअर होल्डर वो कंपनीन तुका ऑथॉरिटी दिल्या। अरे तूं काम करपी जमीन पुसपी माथ्या साक मारपी कडेन तूं लिडर कोणाचो ह्या गोवा युनायटेड वर्कर्स युनियनाचो तूं कंपनीचो कोण न्हू तुका कंपनी तुमचे काल माध्यमांतल्यान जे तुमी स्पीच दिताले तितूंतले 4 जाणांक कंपनी काडपाचें आहा कित्याक ते सारकें काम कोनाय सारकें कामां येयनाय आनी असले लोकांक घेवन तुमी हो प्रेस काडला आनी हो प्रेस स्टेटमेंट न्हू तुमी प्रेस काडला प्रेस व्हिडिओ काडला आनी प्रेसाक धाडला हें म्हाका तुमच्या लोकांक सांगलां कित्याक ते आतां कळोन येतगोच तेणी म्हाका फोन करून सांगलां सर आमचो गुन्यांव जालो आमकां तेणी आपोवन वयले आनी आमकां आमचो हो व्हिडिओ केलो आमी कांयच उलयलें ना बट आमी थिंगा उबी आहाय। हे मनीस जे हांकां 4 जाणां काडपाचे आहाय ते आमचे MLA को येताले आनी लेटर मागताले सर आमकां एक लेटर दी आमची कंपनी काडपा आहा आनी तुमी आमचे हॉनरेबल MLA सांगताय तुमी मुझे एक एज अ सिनियर सिटीजन म्हाका सेपरेट दवराय MLA इज ए हॉनरेबल MLA ऑफ कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी ताका तुमी सांगताय की तूं कंपनी को उलोवपा यो। अरे तुमी कोण रे आनी हें तुमकां कोणी गायड केलां। हांव ज्वारीन काम करता आसता आतां सर्वीस जाले म्हजे 18 वर्सां जाले इतले दिवस पोल्युशन जावंक ना आयजच कशें जालें तें पोल्युशन हांव लोकल पंचायत जो मेंबर आसा रोकोजेन ताका उलय शकता हांगा पोल्युशन जाल्यार येवन पळय मरे कितें जालें तेजे चेडो हांगा सर्वीस करता हेजे कंपनी डिपेंडंट अपॉन 5000 पीपल आसा तांकां कंपनी बंद जाल्यार कितें आनी हांव लोकल MLA आसा ताका सांगता आनी वो रोकोजीन आसा ताकाय सांगता हांगा येवन कितें प्रॉब्लम आसा मॅनेजमेंटाक येवन मेळपाचें आनी बेश्टे कंपनीचें नांव फुडें करपाचें न्हू। आतां हांव सांगता ते भाशेन तुमचो युनियन लिडर जो आहा ऑलेन्सियो सिमोइस हे गोवा युनायटेड वर्कर्स युनियन जो आहा ते कडेन हांव विचारूं सोदतां तूं थिंगा उबो राव तेंचे बराबर आनी तूं उलय हें सगलें जे ते म्हाका सांगताय ते भाशेन तुवें तांकां हें सगलें प्रिपेर करून दिलां उलोवपाक। आज हांव तुका सांगता तूं एज अ लिडर आनी तुजे वर्कर्स जनरल सेक्रेटरी तुकोडे माहिती घेवपा जाय आसली तेणी तुका परमिशन घेवपा जाय आसलें हें आमी प्रेस नोट दिताय वो प्रेस बायट दिताय
सो आमकां कोण येयलां की हें सगळें तयार करून तुवें दिलां. आतां हांव दुसरें सांगूंक वयता, म्हजो खंयचोय बायटाचेर हें ना, कंपनी बंद कर म्हूण हांवें हूंय म्हणना. हांवें सांगलां पोल्युशन जें आमचें हितून दोयरान देंवन येयलां ती पायपांचेर हांव उलयलां. बट हांव फॅक्टरी बंद कर म्हूण हांव उलयलो ना. दुसरो एकलो उलयता की आमकां 18 वर्सां जालीं आमी काम कोताय. अरे बाबा, ही जाल्या 57 इयर्स जालीं. तुमचे सारके जावन तुमचे आवय बापूय मरोन थोड्यांक काम मेळ्ळां थिंगा, आनी तूं हें 18 वर्सांची खबर उलय नाका. दुसरें हांव सांगूंक सोदतां, तूं सांगता की कोविडा टायमार आमकां कंपनीन पोशिल्लें वो कंपनीन काम दिलें. अरे पिशा, कंपनीन तुमचो फायदो घेतला, वर्कर्सांचो फायदो घेयला, आनी ह्या गोवा युनायटेड वर्कर्स युनियनान तुमकां बंद करूंक जाय आसलें, कामां वचनाकाय, कित्याक इट इज अ डिजीज. हें सगळें एक हें जालोलें, कोवीड जालोलें. तुमचो फायदो घेतला आनी प्रोडक्शन आपल्याचें चालू दवरलां. तुमकां कांय बेनिफीट जाला, तुमकां पगार मेळ्ळा, पूण तेंचे कंपनीन चालू दवरल्या. दुसरे कंपनीन बंद कित्याक केला? आपल्याच्या लेबरांक इफेक्ट जायना जावपाक, आपल्याच्या स्टाफाक हें दुयेंस जायना जावपाक. तुमकां कितें केलां? तुमकां 2 इंजेक्शन मारलें, टॅबलेट दिले, आनी तुमचे कुस्ता ही कंपनी रन केल्या आनी तेंचें प्रोडक्शन चालू दवरलां. प्रॉफीट कोणाक जालो? कंपनी जालो. उलयतलो जाल्यार न्हू चोत्रायेन उलय, जाणा जावं उलय, आनी मागीर ह्या तुज्या लिडरां कडेन शीक तेणी बरयलां तेंचे उलोवपाक उलय नाका. पूण हांव दाखोवपाक सोदतां तुमकां की जे तुमी सांगताय पोल्युशन ना, बाबा तूं हुंयचो टॅक्निशियन, तूं हुंयचो क्वॉलिफायड पर्सन जो तूं जमीन पुशिता आनी सुपरवायझींग कोता थिंगा लेबरांक हेंकां सकल काम कोताय तेंकां, आनी तूं सांगता पोल्युशन ना म्हणून. तूं NGTन तुका अपॉयंट केला वो तुका पोल्युशन बोर्डान अपॉयंट केला सांगोंक की बाबा ना थिंगा पोल्युशन ना. अरे तूं कोण रे? हांव इंचात तुका आनी तुगे लिडरांक इंचाता की हो पोल्युशन ना म्हूण सांगपाक तेका ऑथॉरिटी कोण दिल्या? आनी पोल्युशन ना म्हूण सांगपाक तुमकां सांगूंक सोदतां की कंपनीक पोल्युशन बोर्डान 12.36 lakhs फायन मारला, प्लस 10 लाख तेंचे प्रॉफीट केले. सो 22-36 lakhs कंपनी गोवा पोल्युशन बोर्डान तेंकां फायन मारला. हेजेर तुका कितें उलोवपा जाता? तुका कितें खबर आहा? सो देखून हांव तुका सांगता, ह्या मुखार आखो गोंयचो लोक उठ्ठलो आनी तुमकां दाखयतलो ही हो लुगार जो फॅक्टरी आहा, इतली एरिया ती ज्वारी एग्रो केमिकलान आमची घेतलो आहा, गोंयकारांची आनी कोमदादीची. आज तुमकां दिश्टी पडटलें थोड्या तेंपान हेजेर कसले इशू कोर्टान उबी जातले ते, आनी हे जातले जाल्यार तुमकां लागून जातले. जेन्ना तुमी जे मायग्रंट हुंयसून येयले आनी गोंयांत रावताय आनी ज्वारीचें कितें मेळटा तें रावपाचें खावपाचें तें तुमकां मेळ्ळां म्हणून तूं आमचेर उलय नाकाय. आज गोंयकार तयार जाले हे तुगे स्टेटमेंटा लागून दाखोवपाक कंपनीन, जी कंपनीन लुगार घेयला तो लुगार आज कोणाको पावला, कंपनीन कितलें प्रॉफीट केलां, कितले प्रॉपर्टीज इंकले. आज लोक तयार जाला, आज लोक म्हणटा की आमी हे मायग्रंटांक दाखोवया, हे आमकां शिकयता जाल्यार तांकां आमी शिकोवया. देखून हांव सांगता चोत्रायेन दुसरे पार्टी तुमी कोणाय तरी स्टेटमेंट दिलो हेच्या मुखार वायट जातलें, कित्याक तुमी स्टडी कराय आनी सांगाय. आनी हांव ज्वारी गोंय विचारूंक सोदतां, ज्वारी म्हणजे ही दुसरी कंपनी येयली ते कडेन की तुमी हे 2 जाणांक अरुण गलवे एंड हनुमंताक तुमी कसलो पावर दिला ऑन बिहाफ ऑफ कंपनीचे उलोवपाक की कंपनी गोंय उलोवपाक. आनी हांव मागतां तुमी ताबडतोब ह्या 2 मनशांचेर एक्शन घेतले, कित्याक तेणी आमच्या हॉनरेबल MLAक सांगलां तुमी कितें जाय जाल्यार कंपनी गोंय उलोवपाक. दिस इज रॉंग स्टेटमेंट आनी हेजेर तुमी अपॉलॉजी तरी मागनाय. आमी मुखा वयले कोर्स ऑफ एक्शन आमी चालू दवरतले. आमी कितली प्रेस कॉन्फरन्स घेयली आनी आमकां प्रेस कॉन्फरन्स मुखार घेवपा नाका आसलें, कित्याक आमी ते इश्यूआचेर जो इश्यू चलता आमचो एग्रोकेमिकल कंपनी आहा ती जी आतां फ्रॉस्परस लिमिटेड जाला ती, आमी सारको जो निकार आसा, जो एंडींग पॉयंट आसा थिंगा पावल्ले आसा. आनीक आमी सगळे कडेन एप्लिकेशन घायल्लें, आमी सगळे कडेन मिडिया दाखयला
हूंय एप्लिकेशन घायलो आहाय ते आयज कारण म्हणल्यार आयज एक गरजे कारण आसा. काल एक व्हिडिओ येयलो हेजेर एक न्यूजाचेर आनी थिंगा जे नॉन गोवन्स आहा ते मायग्रेट्स जे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक रावन ते फॅक्ट्रीक काम करता ते आयज ते जावन आमचे एलिगेशन घालपाक लागले की ती पायपां सोडल्याय थिंगा हूंय पोल्युशन जायना आनी हे पोल्युशनूय आतां 18 वर्सां जाली एज पर देर स्टेटमेंट थिंगा पोल्युशन जायना हूंय. सो हांव हे मायग्रेटाक सांगो सोदता पयलीं सद्याक तुमी गोंयकार न्हू, तुमी भायले, तुमी आमगे जमनीचे येवन आमकां सांगताय कितें सारकें आनी कितें सारकें न्हू तें. तुमगे माय पाय गोंयची वो तुमकां तियोर आहा, तुमकां कोण हुस्कायले हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा. तुमी काल तो बायट दिलो तो तुमी आतां हितू दीस जाले आमी तो हायलायट कोत्ता इश्यू नुस्त्या मोत्ता पायप दाखयताय ते अकस्मात कितें अर्थक्वेक जायन जालें हे इतली वर्सां इश्यू येय नालो कित्याक आमकां खबर आसना. हांव जायन भायर आसतालो, हांव इतली वर्सां आसना हिंगा गोंयांत. हे आमकां जेन्ना नदरे मुखार येयले तेन्ना आमी लोकांक दाखयले आनी आमगे कायदो लोकांक दाखोवपाचो कित्याक ते नुस्त्या मोत्ता आनी जोरी तो ते नुस्त्या मोत्ता ते आमी जोरी तर इकीत बाजरां आनी ते कोणाक भुरग्या माल पडोंक शकता. इट इज अ स्लो पॉयजन. आतां हो तो कोण तो काल तो एकलो भायलो मायग्रेट सांगतालो थिंगा पोल्युशन जायना हूंय थिंगा पोल्युशन हय तो कोण तो अरुण गलवे कोण म्हणटाय तो. बाबा तुका हांव सांगो सोदता ते नुस्त्या मेल ते हांव तुगे घराको यें तुका जाय तसो डीश प्रिपेर करून दिता. तुका हांव येता घरा कडेन डीश प्रिपेर करपाक. तुका चिली फ्राय जाय चिली फ्राय करून दिता त्या नुस्त्याची. तुका आनी तुगे फॅमिली हावय. सॉरी टू से डॅट. आनी ती पायप घायलो न्हय ती पायप सोमती तुगे घराको घाल. ही फॅक्ट्री वयची रे, ही फॅक्ट्री भायली हाड आमी गोंयकारान आम दिलोली गोंयकारान. थिंगा हिंगा ही जी कोमनिदादी लँड आहा तेजेरू फॅक्ट्री घालपाकू आमी गोंयकारान परमिशन दिलो तांकां. आनी आयज तुमी आमचे माथ्याचेर बसो सोदताय. आयज हांव आमचो विजय साळदेसाय जो गोंया आनी गोंयकारां पासत झगडो जाता तेका सांगो सोदता हे आयज भायले आयज आमच्या माथ्याचेर बसपाक सोदताय. पोल्युशन नाच म्हणटाय म्हाका कोण हे कितें सांगो सोदताय ते. आतां दुसरे म्हणटा ते सारके इम्पॉर्टंट गजाल मातशें सारकी स्ट्रायक जाता. सो हांव पोतपोतून कोणाचें एलिगेशन घालपा न्हू म्हळ्यार कितें जाता आनी तूं ह्या फाटल्यान कोण आहा तो आमकां खबर आहा. ह्या फाटल्यान कोण आहा वॉलेन्सिया सिमोन्स जे काल मायग्रेट उलयले न्हय तेंगेलो युनियन लिडर तो थिंगा हूंय जुवारी एग्रोकॅमिकल फॅक्ट्री जी आसा थिंगा युनियन लिडर तो आमचो रापुणकाराचोय जनरल सेक्रेटरी आहा आनी थिंगाय तो युनियन लिडर आहा. आतां इतले दीस इश्यू जालो नुस्त्या मेले कितली न्यूजान दाखयले. तो LED लायटीचे उलयता तो थिंगा मायग्रेट्सा गेले गार इलिगल घर बांदलो आहाय ते इश्यूआचेर उलयता. बरी गजाल म्हळ्यार हो इश्यू तुगेले रापुणकार भाव आयज त्रासा पडलो आहाय. आयज कितले दीस जाले आयज आमगेले घरा कडेन 30-40 जाण मानय हाय सगळी घराको मानय हाय. आयज नुस्त्या पडना दर्या. जे स्पेलिन सांगलो तेन्ना ते गोबरो जे शेलफिश आसताय ते आयज मेळनाय आमकां थिंगा कित्याक ते सगळे हडपाको रावपाचे जो नुस्तें आनी जीव आहा तो तेजे तूं एक इश्यू घेयना. आनी तूं कितें काय म्हळ्यार तुगेलो आतां थिंगा 4 युनियन आहाय तितूंतलो तुगेलो तो युनियन तूं चूज करून धाडटा तांकां प्रेस घेवपाकू. अरे पयलीं तांकां विचार रे तांकां सारकी कोंकणी येत जाल्यार चोय रे तांकां. हेणी हें का तूं बेकार पोवन नाका आनी आख्ख्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक मागता हे कितें जात तेजे लक्ष घे. हें हाडल्या कोण आहा तो चोया इन्क्वायरी कोराय. हेंक सपोर्ट करप म्हळ्यार आमगे गोंयकारपण काबार करप. आयज हे उलोवप म्हळ्यार हे भायली आमचे उलयताय म्हळ्यार पोल्युशन जायना म्हळ्यार स्टेट गोवा पोल्युशन बोर्ड कितें पोल्युशनान ताका 22,36,000 फायन मारला. सो तुम मायग्रेट्स म्हणून सोदताय पोल्युशन बोर्ड रॉंग आहा म्हणून. पोल्युशन जायना म्हळ्यार कितें रे. मागीर तुमी म्हणटाय कित्याक फॅक्ट्री न्हू तुमकां कोरोना करपाकू कोरोना टायमाचेरू तुमकां सांबाळले तुमकां जायते हेल्प केला. फॅक्ट्रीन तुमकां सांबाळले कित्याक तेगे प्रोडक्शन हे जायना तांपा नाक म्हूण तेणी तुमकां हें केला.
हे तुम उलयताय ते आमकां केलो ना, तुमगे फॅक्टरीन आमचे पासत कांय केलो ना, आमकां सदांकू काबार करून उडोवपाक केलो हाय. आतां मायग्रेट्सा सांगता हांव, तुका खबर तरी आहा खूंय पोल्युशन जालोलें, कितू बांय हे जालोले पोल्युटेड जालोल्यो, खूंय बांय पुरयले, तुका खबर तरी आहा. तुम खूंयसो येयले आनी हिंग पडले आनी तुमी आमकां सांगताय, सरा सांगताय रुकोजियाकू आनी आमचे गांवचे MLA सांगताय तुगे कंपनीको आमी आय म्हणून. तुम कोण रे? तुम भायले जायन आमकां सांगताय आनी तूं कितें म्हणून सोदता आमकां 5,000 लोक आहा म्हणून? तुमकां 5,000 लोक आहा जाल्यार आमकां आख्खा गोंयचो लोक आहा. तूं हे आमकां धमकी दिनाका. हे कितें जाता न्हू, हे पोल्युशन जाता ते आमकां सगळ्या लोकांक माल. तुमकां सांगो सोदता हांव, जी उतर तुम उलयताय न्हू चिंतून उलय. हे आमचे फायद्या उलयले ना तुम कांय. तुम भायले हिंग सुसेगाद जोडटाय, सुसेगाद जोडाय. तुमकां मरे मातशें मरे चान्स दिलोलो गोंयकारांनी, तुम माथ्याचे बसले. आमगे ते फॅक्टरीक कितू जाण गोंयकार काम कोत्ताय रे? हा, ही फॅक्टरी आमकां दिलोली गोंयकाराक पासत केलोली, की गोंयकाराक कामां घालपा पासत केलोली. तूं मेन बोल्ले आमगे गोंयकारा बाळ्याचो भायर वचपा पडले मरे. आमगे प्लेस तुम घेयन आहाय. तुमकां हांव एक सारकें सांगो सोदता, हो इश्यू स्टार्ट जालोलो पोल्युशनाचे. आतां मरे तुमगे हांव बांय देंवलो उदो मरे आख्खे क्लीन करून सोडटलो. तुमकां हांव दाखयतलो आतां तुमी आमगेले कितें टेक ओवर केले ते. जुवारी नगर, बिर्ला सगळ्या तुमच्या हाटी लागता आतां. सो हांव इतल्यान सांगो सोदता, हे भायली मनशां गेले आयक ना काय, हे भायली मनीस आमकां काबार करपा येयलो आहा हिंगा गोंयांत. आनी आमी सगळे गोंयकार, गोंय आनी गोंयकार पण राख या. लास्टली हांव सगळ्या आख्ख्या लोकांक सांगो सोदता, द सेटलमेंट कॅन बी डन बाय ओनली रिमुवींग द पायप्स. आनी तितून 2 राय म्हणटे कांय ना. ती पायप काडाय म्हळ्यार काडाय, ती 3 पायपां आहाय ती 2 पायपां, ती केमिकल 2 पायपां ती हे घान आमचे कॉन्क्रीट घान ती सोडलो आहाय. ती आमकां CRZ कडच्यान कळोंक जाय बाबा हेंकां कोणे थिंगा ऑथॉरिटी दिला ती पायप घालपाक. आयज आमगे नुस्तेकारांगे घरां एक धाकटेशें घर बांदतले CRZ आमकां कितले त्रास करता. आनी एक कॉन्क्रीट घाण डायरेक्ट समते उदकान पासून कॉन्क्रीट आहा तेंचे, आनी पायप सोडला कितू मिटर्स भायर. सो आतां आयज आमगेले नुस्तेकार भाव रोडटाय, तांकां नुस्तें आना. आयज आमगेले गरीब नुस्तेकार भाव कितको जियेतले. हे आमगेले गव्हर्मेंटानूय चिंतचे. आनीक थिंगा जी सेलफीश जाताली, जे शिनाणी, जे ऑस्टर आनी जे होडपाक नुस्तें जाता ते एक नुस्तें मेळना, कांय ना, सगळे काबार जालो आहा. आनी हे आमकां उरले ते लोकांकूय काबार करूं सोदताय. आनी हो हेका ऑलेन्से सिमोन्सा हांव लास्ट सांगता, त्यो फेक ID कोण तो किम फेर्नांदीस म्हणून एक फेक IDचे कमेंट मारता, जॉन फेर्नांदीस म्हणून फेक IDचे कमेंट मारता. तुका हांव चॅलेंज मारता, रे तुका कितू पाट चॅलेंज केल्या, फेस टू फेस यो मरे. तुका लॉस जाता म्हूण तूं येयना तुमी झुड्याक, कित्याक तुगे आख्खे प्रूफ म्हाका आहाय. जे तुवें कित घोटाला केला तो आख्खे आहाय म्हाका प्रूफ. तूं आमगे गांव काबार करूं नाका. तूं एक ते हुंयसर नेरुलसान हिंग येवन पडला. गांव तुगे जाल्यार गांवकारा पासत झगडोय. एकू सायडी राव, 2 सायडी राव नाका. रापूणकार जाल्यार रापूणकारा सायडी, फॅक्टरी जाल्यार फॅक्टरी सायडी राव. फाटल्याकू तांकां धाडनाका, ते वयल्या धाडनाका, ते मायग्रेट्स आहाय तांकां मुखार रूप कोर, तांकां सांगनाका स्टेटमेंट कर. तूं तेजे बरोबर रावन स्टेटमेंट कर आनी सांग म्हाका पोल्युशन ना म्हूण. तुका हांव प्रूफ करता पोल्युशन आहा म्हूण थिंगा. इतू वर्स कित्याक वोग रावताले, इतू वर्स तूं आहलो मस्ता ते इनवॉल्व. तूं रापूणकाराकूय बॅलन्स करतालो, तूं फॅक्टरीकूय बॅलन्स करतालो. इतू वर्स तूं बॅलन्स करता थिंगा. आमकां कांय खबर ना तूं हे भाशेन करता म्हूण थिंगा. आतां हे उस्तोवत येता, सारकें उस्तोवत येता बाबा, कितें केल्या, कोण कितें केलोलें सगळें उस्तोवत येता. आनी आमी गोंयचे लोकां सांगताय हो व्हिडिओ चोयाय सारको. हे मायग्रेट्स आमी तकलेचेर बसतले, हांकां चोडी ऑथॉरिटी दिनाकाय. सो इतल्यान म्हणून हांव तुमकां गोंयकारा कडेन थँक्यू म्हणटा. हेजे वयल्यान आमकां जात ते भाशेन आमी झगडतले. आनी NGTन तांकां 5 तारखेर सामन्स केलो सप्टेंबराचे. ते तूं सांग दोगांयकूय हे भायल्या मायग्रेट्साक व्हराय थिंगा. हांव शेवटाक डायरेक्टर ऑफ प्रदीप फॉस्फरस लिमिटेड हेंकोडे मागता की
तुम्ही ताबडतोब हे अरुण गलवे जनरल सेक्रेटरी युनियनाचो गोवा युनायटेड वर्कर्स युनियनाचो तेजेर तुम्ही ताबडतोब एक्शन घेतले आनी हनुमंता तेजेरय तुम्ही एक्शन घेतले जेन्ना तेणी ऑन युअर बिहाफ तुम कंपनीचे सोन तेणी आमकां सांगलां तुम्ही कंपनीक वसाय आनी तुम्ही हो इश्यू मांडय. सो तुम्ही कोणी तांकां ऑथॉरिटी दिल्या ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी उलोवपाक आनी आमच्या हॉनरेबल MLAकूय हितून एड करपाक देखून हांव डायरेक्टरां कडेन मागोतां हे प्रादीप फॉस्फरस लिमिटेड तुम्ही तर हेजेर एक्शन घेयना मुखावयले स्टेप्स आमी चालू दवरता.